Hi guys! Lalaro kami ng wow, okay! Una ako, then sunod si Ate Fem, then si Kayla. O, happy muna, yung masaya muna. Wow! Okay! O, si Ate Fem naman. Kayla naman. Ako naman sunod, yung malungkot naman. Wow! Okay, si Fem naman. Si Kayla naman, Kayla, malungkot. Ako naman, yung galit daw, yung galit. Wow! Okay! Si Fem naman, si Fem. Wow. Okay. Ikaw, galit na galit. Galit! Galit daw, pakita mo yung galit. Okay. Ay, ano naman, yung takot naman. Scared daw, takot. Wow! Okay. Si Fem naman, takot. O, si Kayla naman, takot daw, takot. Okay. Takot kayo, takot daw, takot. Nananakot. Ako naman, yung ano naman, yung tired naman, yung pagod daw. Okay. Wow! Okay. Si Fem naman. Pakita mo yung mukha mo. Ikaw, takot na. Ayun, pagod daw, pagod. Pagod! Yung pagod daw. Yung pagod na. Okay. Ganyan ka pagod? Oh, yung lasing daw. Okay. Si Fem naman, si Fem. Kayla, lasing daw, Kayla. Okay. Ganun lasing. Bye-bye!